কোথায় চলেছ? এইখান থেকে কোনটা ওইখানে তুলে যাবে না मारोगे नहीं मैंने इसका मतलब वो कुछ बड़ा बहुत कुछ कारनामा करता किसको ऊपर अत्याचार करता हो। नाम की খবর থেকে তুলেছে তাই তো সিমেন্টের খবর থেকে তুলেছে। ओ चल चल कौन पेपर निकाला चल दिखा चल दिखा ना चल आवाज कौन दिसे पहले কেন তুললে এটা কেন করলি তো মানসিক ফাঁসি দিয়ে দিব ফাঁসি দিয়ে দিব कोई एकदम मारोगे नहीं कोई मारेगा नहीं काय अरे वो কোথা থেকে তুলেছে না ওই সিমেন্টারি থেকে তুলেছে সিমেন্টারি খবর থেকে তুলেছে তাই তো কোথায় সিমেন্টের কবর থেকে তুলেছে সিমেন্টের কবর থেকে তুলেছো কেন তুললে বাবু কেন তুললে ওই ক্যামেরা आवाज कौन दिसे पहले কেন তুললে এটা কেন করলে কেন করলে বললাম মানসিক তুমি মানসিক মানসিক দেখাচ্ছ না कोई मारोगे नहीं मारोगे नहीं कोई मारोगे नहीं কে পাঠিয়েছে কে তোকে পাঠিয়েছে কে এখানটা একা এসছো তোমার সাহস কি করে হলো তোমার সাহস কি করে হলো বাড়ি কোথায় नाम की मोबाइल फोन निकालिस तो सबके देखते थे तो हाँ एक चाहिए एक चाहिए कुछ लेना है नहीं ऐसा ना ढुका होगा नहीं हाँ इसको अपना फिर करना होगा एक पानी किसके नहीं देते पानी लगे तो पानी लगे